السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، رمضان مبارك، رمضان الخير، رمضان البشرى، رمضان الخير، شهر الغفران، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر السلام، شهر الخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu ikawa wonga mdunga waze darasa neze epizodi usikwa leo wonga sina darasa ijo urenga lera ya kamili karnado renga zelera mbili za kawaida rikofanya ngarjodo andisa ze darasa ramba 17h30 ranzi maudu madama etumu ngarifunga wa maudu ngarjodo andisa rangu 17h30 atarezia 19h30, yani 17h30 ata 19h30 d'abord jodozia ya borangu maudu ngarjodo andisa na kabula mbabi leori homo sharma mbianu karangu maudu ngarjodo andisa 17h30 ili rizie 19h30 ilo wanasho hatu no wazaza hatu watu mama watu baba wandu waju wahi walekeze shahula humalahoni wandu waju wahi wa prepare iftari wandu waju wahi unremba wakati wa vumwe mbabi umalahoni walekeze ngarjodo zia 19h30 rangu maudu ngarjo handisa na kabula darasa 17h30 ata 19h30 shalewo ngarandisa wabasa ata rizie 20h yabo leo ngarjo andisa basa ata rizie 20h yabo ngasinalera kamil, ça veut dire on va parler 40 minutes 45 minutes ngarjo njia tsialebanu randise ha urahar janjia ahweleza zinrongo sita ikaunde zabali ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Haina muislamu nganzo ya juwe zinrongo sita zinu, haina mrufungue tumu yazijue eulumu wade utufunga yazijue de zinrongo sita zabaliwa nemjeni wa Mwenyezi Mungu ya rereye les 6 choses qui le mois de Ramadan qui a mené pour nous. Ça c'est l'amené d'Allah qui a mené pour nous. Yani dizinungu ka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazininka mwezi mtukufu wa Ramadhani yaridelilie harininka hamninka mjeni woi ndongo sita 6 choses trongo sita aribelilie arivelesheye zindongo sita hizo rahani janjo harmwa zindongo sita hizo ngari mbushiria woni kado ya vili tena. Masha Allah, kullu aam wa antum bi khair. Haina mwaha na mkehar mwa khair na baraka ikamroni Ramadhani ja mrambie mwananya ukana kullu aam wa antum bi khair. Haina mwaha na mkehar mwa khair na baraka yani a'wam ba'da a'wam sinina ba'da sinin haizo mujtami'ina ghayra mutafarriqin haizo ngari mbushiria woni ngari njio harimwa darasa mbushiria woni Ramadhani njema ya khairi. Ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam wal qiyam. Ngari karibisao mjeni wa Mwenyezi Mungu sonti pia rami ranyi mjoni wakili irikaribise o mwezi mtukufu wa Ramadhani ngeni njio harimwe darasa rambie o mwezi mtukufu wa Ramadhani ukana ahlan wa sahlan wa marhaban. Bienvenue chez nous au mois de Ramadan. Bienvenue chez nous. On est content, très 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 content au mois de Ramadan. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Ahlan wa sahlan fi buyutina. Ahlan wa marhaban. Salamun alayka fil awwalin. Amani zamguna zuhendele mwezi mtukufu wa Ramadhani ranzu wavira. Salamun alayka fil akhirin. Amani zamguna zuhendele hato wajuka huja taijehise. Salamun alayka yawma dakhalta fi buyutina. Amani zamguna zije ranzindo usiku wa njia wa malahoni hatu. Husahu wasilo malahoni hatu, husahu njia malahoni hatu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Deja husahu njia malaho ya hatu, husahu njia harmazenzia, husahu njia harmaze haziza hatu. Ahlan wa marhaban ngarhu karibisa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi wa maghfira, mwezi wa tauba, mwezi wa ukubali wa haja, mwezi wa uswalize taraweha, mwezi wa uswalize witri, mwezi wa usoma Qur'ani hawinji, mwezi wa utoa sadaka hawinji, mwezi wa usaidiana hawinji, mwezi wa kwanza fami hawinji, mwezi wa ibada zinji. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
bienvenue Ramadan, bienvenue chez nous, mashallah. Ngari kukaribisa wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Raharjanjo harumwe darasa ngari ya mbao makalima matukufu ya kukaribisa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ngari kukaribisa wa ahlan wa sahlan. Ngari kukaribisa wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Duenda hamwemwe utsivende haraka. Banga wakati wa Ramadhani tuwezende mbio, tuweza kufanya mbio wenzao. Mwezi wa Ramadhani ngari kukaribisa wa karadi mwezi mtukufu duenda hamwemwe uduenda hambavi. Rjuanza utsihise hata mwezi wa Ramadhani. Aizo duenda hamwemwe mahlan duenda hamwemwe ukartuta hotsoju harikwetsa ramlo kaibandeje Ramadhani sai tsovenya no kartwanza riju hertsomlo kaban Ramadhani deja sai venya itsoenzayo no kama kini mwezi wa Ramadhani ngarwanzao rjibiwa nawe umjo waho mwezi wa Ramadhani enda hamwemwe enda hatartibu bangarwanzao ribue malako ya hatu ribua zazi za hatu ribue zifuba za hatu ribua roho za hatu. Karibu mwezi wa Ramadhan, ya ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam. Ngaru karibisa mwezi mtukufu wa Ramadhan malawani hatu raharjani darasa ngamjoni samihi watukufu na mnisamihi yuni minuiti rikaribise mjeni wa Mwenyezi Mungu na mnisamihi watukufu ni yuni minuti ni karibise mjeni wa Mwenyezi Mungu rimwambie ukana duenda hamwemwe uduenda taratibu utifanye fijo wakati mtoto ukaraito venga yenzayo. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam, ahlan wa sahlan ya shahr as-siyam, ahlan wa sahlan ya Ramadan, أهلا وسهلا يا شهر الصيام، أهلا وسهلا يا شهر رمضان، أهلا وسهلا يا شهر الصيام، أهلا وسهلا يا شهر الغفران، أهلا وسهلا يا شهر الإحسان، أهلا وسهلا يا شهر الإحسان، أهلا وسهلا يا شهر البركة، أهلا وسهلا يا شهر الغفران، أهلا وسهلا يا شهر الصيام، أهلا وسهلا يا شهر التراويح، أهلا وسهلا ومرحبا يا شهر التراويح، أهلا وسهلا يا شهر الوتر، أهلا وسهلا يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا شهر القرآن، أهلا وسهلا يا شهر البدر، أهلا وسهلا يا شهر البدر، أهلا وسهلا يا شهر الفتح، أهلا وسهلا يا شهر القدر، أهلا وسهلا يا شهر القدر، أهلا وسهلا ومرحبا. سلام عليك يا رمضان، سلام عليك يا رمضان، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في بيوتنا، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في قلوبنا، سلام عليك يا رمضان يوم دخلت في بيوتنا. أهلا بك مهلا يا رمضان، تمهل بالرحيل همومwe وبمwezi mtukufu Ramadhan utsidenda mbio utsende haraka rjiwa nawo mjo wako bumjeni wa Mwenyezi Mungu. مهلا تمهل بالرحيل والانتقال، تمهل بالرحيل والانتقال، تمهل بالرحيل والانتقال. يعني matsozi ya furaha mwezi mtukufu wa Ramadhan, yani matsozi ya furaha mwezi mtukufu wa Ramadhan, yanti matsozi ya hamu, yanti matsozi ya hamu hamade namna rukoya towe kangarele yao umro wa jahannam, yanti matsozi ya uhara made kangarele yao ya adhabu ya hele kaburi, yanti matsozi ya uhara made kangarele yao ya sirati, yanti matsozi ya uhara mande kangarele yao ye mizani, yanti matsozi ya uhara mande kangarele yao ye jugement banguni qiyama, yanti matsozi ya uhara mande kangareshele yao le bala Mungu, yanu matsozi ya furaha worelona mora huwasili mjeni wa Mungu, yanu matsozi ya furaha ya uhulahiki ya Ramadhan, yani matsozi ya furaha warihulahikiyo mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ahlan bik أهلا بك أهلا بك يا شهر الصيام ويا شهر القيام يا شهر البركة يا شهر الصيام. الحمد لله رب العالمين.
rejibiwa mjohaho mwezi mtukufu wa Ramadhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، watukufu unono na maisha mema na baraka, unono na maisha mema na baraka, unono na kheri na marziki ndori mkusudiaoni, ndori mbushiriaoni Ramadhani njema ya kheri na baraka ngarjunjia ogharimwa yetemu abasainu ikawo emada ya hatu rujoka uyeleza usiku wa leo ngarilezao zenrongo sita tu ashia nrongo sita tu ashia nrongo sita zibaliwa nemjeni mtukufu wa Mwenyezi Mungu ya rere. Omwezi wa Ramadhani uribalilia zenrongo sita zinu watukufu tujomtahani haina mzima yajikosantre, haina mzima yajipange, haina mzima panie iliyeishie zenrongo sita zinu ya zirenge ya juwe zenrongo zabaliwa no mwezi mtukufu unu rahane jandisa ye numero 1 na joharmwe numero 2 ngarjobeha zento sazahatu baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu, baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu ya ribeshea ya mjeni wa hahe, baada rahimidi ya Mungu ra shukuri ya Mwenyezi Mungu ra shukuri ya Mungu ikaundu ya ribeshea ya mjeni woi wa Ramadhani ngaribe hao zento sazahatu tena uhahemwa nziwa wa hatu yarisomesa enamna ya uenshar mwezi wa Ramadhan, yarisomesa utukufu wa Ramadhan, yarisomesa zibaraka za Ramadhan. Ngaribe hao zento sazahatu neze salamu zatu tena ngarizibe hao uhahemwa nzani uhahemwa nziwa mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ikao hakaujuha yeswali hata yemindu huyo ikaupasuha subhanallah. Mtumaka uhima yeswali hata yemindu katika yemindu ikana tras mdadatu Aisha radhiallahu anha hamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam yukana ya Rasulallah alam yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara samihi ye madhambi ya vira ne madhambi ya jao ye Mungu kajamba hausamihi ukawende mtume wende mwanziwa kutina tambatabu Mungu usamihi pia bo mtume na botsa wango himwewe swali hata ye mindu ye pasuha basi mtume sallallahu alayhi wa hambia mdadatu Aisha ukana afala akuna abdan shakura yensike mrumwa wa ushukuria wa Mungu yantukuza yani kazinu yensi swali hakuna shukuria uondo la mtume utina madhambi hakauhima yo salata ye mindu ye pasuha subhanallah. Aizo mtume mtukufu yarisomesa utukufu wa mwezi wa Ramadhan, yarisomesa inamna ufanyeza ibada ya niki wazinu ya rambie ya nikwa zinu yarisomese ngarjobe hazento sazahatu wa mtume sallallahu alayhi wasallama ngamjoni samhite na watukufu ngamjoni samhite na nibeheze salamu tena wa mtume rango mwezi wa Ramadhan sauja na mnisamihi tena watukufu rahane janjio karimwaza ndongo sita mratu jota fija mabu fundi veza na mkeradhi mnisamihi nrenge dakika ya satena ribeheze ntosa ribeheze salamu wa mtume alayhi salatu wassalam bamtume haone swa mabaya mtume haone swa makafa kabati mbi mtume atonesi wazo kabati makafa mtume atonesi wazo mtume haone hadezi watambilo mjufumo mtume ambilo alateka seti mtume ambilo kaye mjufumo Mwenyezi Mungu azubisa aya hakakumdefande hamba nun wal qalami wama yakun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mwenyezi Mungu akaulabia mtume ukazenema Mungu yaunika weti mjufumo ngo hambia ukawe mjufumo shaweti mjufumo. Mwenyezi Mungu aladubisa aya hambia kana sayalamuna ghadan makafiri wade mtume hata mbokana innahu la majnun waboye mjufumo katina akili ya late kaset. Mwenyezi Mungu abehaze aya hamba weti mjufumo ngamumteshia ubure ngamloha sarabure shaweti mjufumo mrulone akili yake wade ya mtume wamba mtume yena ndrabu na kabati mwamba kweli atendea mtume
mtume yende mwamba kweli numero har mwezi umbe za umbwa pia shawarditsi na wakahumdeya wakahumde courage wasubutambariye na ndrabo wamwambio kana hariye kadhabu ye na ndrabo Mwenyezi Mungu azubisa aya hakaudafi na udefande mtume wa haye Mwenyezi Mungu hamba indini sayalamuna ghadan manil kadhabul ashir ngwajujua maudun swakia maendo be mwamba ndrabo haukamtume wakuna ndrabo ngwahudeya ukawe na ndrabo shawe kuna ndrabo wadeya mtume zinji wamba mtume wala mgangi ule hazahe ura masahiri ule hazahe ure mabao na urafura masahiri ula mgangi zila ndrongo za ugangi shazila tsinongo za kweli shaula ugangi na masahiri Mwenyezi Mungu azubise Qur'ani hamwambia mtume wama huwa biqauli kahin harda mwambia wama huwa biqauli sha'ir Mwenyezi Mungu hakamwambia mtume ukana woti mgangi mtume woti mgangi woti mra masahiri wardi wajawambia mtume ukawala muhezaji zila tsinongo yarini kwani Mungu balaka tujwa mbando ngowo lakajasoma hindu shala mashairi zila ndongo yatsorenga yata vingu ila parkwere hatsotawe tswani ngutso hamba mwalela yala majimbo yatsingo hamba Mwenyezi Mungu hatubisa ayambia mtume wa mahuwa biqauli sha'ir yotsimirongo ya uheza ya majimbo izo ndongo za loha Mungu shawuka tuheza wardi wade ya mtume wambia mtume kaye mwidzi harahibie zindu za ho Islam waninkiwazo warenge wa wale yeshahula shaunjili washinukema maskini mtume hashirenge hakahanyisizema maskini waja wandu wasatsi na wajemila mtume wakahumdeya ambo kanarie mwidzi ahibesha hula shahu Islamu ajirenge subhanallah Mwenyezi Mungu arda defande mtume hajubisa aya hamambia mtume ka wama kana linabiyin an yaghul kaidajokira mtume uya muhibieni mtsimkaze ndrabo mtume kabati swifambia tukazi wazo kabati uchamfia tukazi wazo hadeziwa hafuliwabwe hapasulwa wo uso yeda mwizubu harimwe ziungo yende hateda mwizubu harimwe mindu mtume sallallahu alaihi wasallam harim mamawe mtume alayhi salatu wassalam hadungwa uhawo mtume alayhi salatu wassalam hakautsa haya ulwa yafe mtume hatawa ukaonestu yaso ikanziru ngonzo ulwa yafe mtume hende halala harimwa panga ntihundraro harimwa caverne panga caverne halalarmwa caverne 3 jours vahanu walogidza kabwajaka mwenje hamandeze menjerlo nizo kajaka na climatiseur hamandizorlo nizo kajaka na ventilateur hamandizorlo nizo kajaka na ziri hamandizorlo nizo kajaka na godoro hamandaurila lao kajaka na vahanu wema hekeli yorkulala shahende halala harimwa panga na gidza na gava na tabu na shida mahala wakanyuha wakaskorpion mtume asubiria endalalo harumale pangailo haono zetabu za duniani hatabishiwa haroha henda zahe Madina mtume sallama hamiliwa ni madui wa karibu ze famizahe zimumila hawa adui mwana nyambaba hahe Abu Jahali hamumila hawa adui haukai Abu Lahabi mwana nyambaba hahe wayombo Abu Lahabi mwana nyambaba mtume Abu Lahabi hamumilia hawa adui au kayo famia mtume wa karibu na mtume hamumilia hashari yakinao Abu Lahabi mwana mtume wa hule hamumilia hashari wandisomdea na humde croage na harama Abu Jahali delegation wajo mtume wambia mtume ukana nuridu an tukhbirana garanza urambie ikabanunga mjufumo haubanu zinu ambao banu kutsimwema ikabanu latse kaseti rendera tsahe doktoria jia kuangalia ufanyile analizi sheitwa banunga rona ukabanu kutsimwema halafurika hujari huone urinike autorisation ikarendera tsahe doktoria jia kuangalia baizo ambao mrungu tsona batani izo ambao mrungu tsona mwalela izo ambao mrungu tsona tijibanu urendeje bisbanu kutsimwema sheitwa izo ngaranza ori tsahe doktoria jia kuangalia sheitwa subhanallahi alazim wa Abu Jahali habala madhara wa manda yao habala wandu wajewa tezesheri mtume alayhi salatu wassalam wajewa mbungue wa msisentini
wamone sokari bala imjufumo aribala la kaseti aribala katimwe mashehitoa arungondo watsahe madoktori wajo ngale mtume wajo mfanya analizi shehitoa ikabala kajamenya shehitoa ikabala kajaradaje izo pia mtume sallama hafanyi wazo mtume akaubira honziani wanduwe mtimbulie shaya baada wakamtimbulie shaya wadomwambia batani ukana ahadha alladhi yadhkuru ala wendo la uvumbo wangu waungu hanyu wendo la jawu ambokaye mtume wandiso desa mtume mfanyila betizi iwasuli daraja wambia mtume ukana ikawe mtume wako eli fanzil alaina basambia Mwenyezi Mungu urizubisize ngaranzao wale shahula shilombi nguni shizube uritole miro ya maji ekezokolo mtume ekezo kuhamba Mungu ukubali makafiri waje watezao sheri mtume kwambia kekezo kweli za dua zako zo makubuli yerfanya rione yerone seze gesti yomba dua rione marziki yaje yomba dua rione wadzube malaika yomba dua rione zembingu zibuha yomba dua warohe miro ya maji yomba dua rione marziki ya hatupianga umema yomba dua watsike mrumwade hunu yomba dua wawade pia wabone yomba dua wajufumo wabone yomba dua wadusufala mtume betizu kaifanjao yefanjao Mwenyezi Mungu hatubisa ayambia mtume ka hal kuntu illa bashara rasula yebadu mimi ngamina ndongozi totsudoka mtume mitsi Mungu banu mitsi Mungu mtume hambilo ambio wanadamu ka hal kuntu illa bashara rasula yebadu ngamina ndongoza wangu mitsi Mungu mimi wanadamu madanyisha Mungu mtuku kuzahani ka utume mingani mwambioni ikatamba Mungu hakubali ndizo ekamungu harandi zo hizo hapo mtijemni ndio kabano Mungu banu mitsi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam hambilo arambio kabani eti Mungu yani ngamumfanyilo madhara yao kaizubisa jao yefanjao yekezo kweli we mtume wa Mungu ikakweli umbadua bajiri jao kola jotabishi wandiso detiza mtume kekawe kweli we mtume izo kweli zo ambao zedwe ambao izo mtume kezo kweli we ngosha ya ujofuli wabwe ituka kuomba Mungu kakuja kukakufuli wabwe wandiso fala mtume betizo kweli kama mtume wako ujo kaufuli wabwe tsindabwe tsuka Mungu unusuru tsuka Mungu haudefande yabo izo ndabo Mungu katsuhanza abo Mungu haulane abo Mungu nge katsira dinawe kudajo ufuli wabwe kujajo dungwa kujajo lalari mwapanga kujajo fanaja wandiso dekoraje mtume na kumdeya na kummenya izo pia wamdekoraje subhanallahi alazim baada abo hautaharinjo harimwe episode ya leo hautaharinjo harimwe darasa leo watabisha mtume hasubiria mtume wasuli daraja waviri nsi hukume na nsanu za kamili mtume kajaone daika Jibril alayhi salam 15 jours ngabona zona mbokana mwezi ngambokana emwa mwezi wa kamili mtume kajaona edaika Jibril kajajiliwa ne daika kodomwera ohaya komwera ze aya komwera za habari za lugha Mungu makafiri wandisoteshia mtume wandiso mdekro wadunga na grupu ya wanawashe wajoha mtume wadunga na grupu wanaume wajoha mtume wadunga mbia mtume laqad qalaka rabbuka وقالaka rabbuka yemgu wako hasa haudiwaza katina janawe hasa hauhela usiwo vanuzinu laana vanuhure mwa hitima vanuwe urengwa jawa ngojua namna anadamu kamanzo wa dekoraje mwanadamu wandu aswambia mtume kavanue basi Mungu asa ulaani vanuwe kutsihindu Mungu asa hata hauhele ya usiwo vanu atawe usahulani vanu ate Mungu wako hasa haudiwaza hata katina janawe hasa haudiwaza katina janawe dejanga wena 15 jours dejanga wena emwa hata wala mrudungo hujilia unikaza habari kajaja ebanu kutsurambaza nyumeni wala udungo ambari wala daika basi hasa hautawa banu Mungu katina janawe banu inu adhabu banu inu punition banu Mungu akahuadhibu Mungu akaunika punition bamjawa banu kutimtume wandi so de courage mtume wemdea mtuma kana hamu boya tuwere wa hayo hamungu makafiri wakahumteshea ukahadi wazilwa ni Mungu Mungu katumta mtumanja hamu masahaba wanja hamu wakanza mtume ba wanja hamu wakahishia zila monziani mtume dezi wambilo kabalaula ila laana bala ila adhabu Mungu akahumninka ila laana subhanallahi alazim ila laana dai yode mitani ya Mungu la uze shumbe shahe Mungu la uze shumbe shahe kama Mungu anzo shumbe shahe humnika mitihani kama Mungu anzo shumbe shahe humla uza yaone imani ne sibra shakwatwele wandisotesha mtume sahaba wakautabika boshia zenongo zila monziani mtume akaudeziwa baada ya Mwenyezi Mungu akaubega yesura wadduha wal layli idha saja
Mwenyezi Mungu akauzubisa ye sura ya mbwa wadduha wallayli idha saja. Baso wakati sura ya dzuba edaika Jibrilu ya haja yakahisoma mtume handisa takbiri bumze mtume hamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Ima sahaba wansipia waboshelea Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Ima sahaba wandiso zungulia humjini mzee masahaba wajuha wajia mwazenzia wandisa ze takbiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatubise sura hiyo ndio maana wakao mtume sallallahu Mwenyezi Mungu akaujamwambia ukana wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Mwenyezi Mungu abeke sura yinu yonde maana bukao miongoni mwe sunna ranzi wadduha udzuba qul a'udhu bi rabbin nas à partir de sourate wadduha depuis wadduha jusqu'à qul a'udhu bi rabbin nas haini saya ujoka usoma sura nzima yabo lazima utende ujane takbiri uhimidie Mwenyezi Mungu ya zandi samtume yonga nzao sonti pierre dozifanya haini sura depi wadduha jusqu'à qul a'udhu bin nas haina sura ujoka hisoma ya mrutende zomondoni hamba bismillah mtende zamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أو بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرع أو بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أو بسم الله الرحمن الرحيم الإله في قريش أو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك. يعني رانغو الضحى jusqu'à قل أعوذ برب الناس haina السورة يبوجوكا hisoma nganzo utendeze takbir ujibiwa na uzade wa ajili ya mtume ujibiwa ne furaha yere wa mtume akaudeziwa mtume ambilwa radi wazilwa ni Mungu mtume ambilwa kabala Mungu katina haja naye Mwenyezi Mungu yakahumbeshe yeze khair aizonga nzao watukufu ekau saujabo mria jane takbir haini saujoka usoma ze sura hizo kango somo duha rekala mnashraha rekawatini deze sura za dunga bo pia mrutende hujana yeye Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahir rahmanir rahim ngehwandisa ye sura ujoka usoma iyo sunna aizo Mwenyezi Mungu akaambia mtume kwa duha mgungu kulaviyo no wakati wa duha ndo wakati usale duha wa wakati ambao salatul awabin de sala ya hema Mungu wakati wa duha 9h 10h mrusali rakambili zamba duha basi hiyo hambwa salatul awabin de sala ya hema Mungu wa usali rakambili wakati le jua la sala wala bala a partir 9h 10h usali rakambili zamba duha dumrutsateni yoka ngamswali rakambili za duha Allahu akbar usalli rak'atay duha Allahu akbar. Basi Mwenyezi Mungu amba ngamhula biyo no wakati wa duha na ngabo mlango ulombe boni wokumlango wo hambwa babu duha dumlango wa huwa kausali sala ya duha ya Allah dumlango wa huwa kausali yeswala ya duha ngabo mlango mbeboni wambao babu duha domlango wa huwa kausali sala ya duha. Basi Mwenyezi Mungu hamba wa duha ngamhula biyo wakati wa duha bumtume wallayli idha saja ngamhula biyo ne masiwe kayaja legiza lisalinjia ngamhula biyo ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ye Mungu wa haho mtume kajahudiwaza kajahuhelea usiu utikane harara nizema diwa mbao ukariba nino adhabu Mungu akahunika yoti adhabu hari kujerewa wahai ni Mungu mwezi wa kamili kujaone daika mwezi wa kamili ma wadda'aka rabbuka kajahuransi ya Mungu wa haho wama qala
wala kaja uhele ya usiu Mungu katina usiu nawe Mungu kaja uhele ya usiu Mungu kaja huransi bo mtume ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya Allah ya salam Mungu kaja hudiwaza kaja uhele ya usiu bo mtume ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula ya akhira ya kiyama yoka iroha hoju rahane dunia utsikane haja nizonro wambao de kiyama yondenza valeri ya akhira ndenza faida ya kiyama yobora rahane dunia yinu utsikane haja nizonro wambao pia hauke akhira ndobora wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Mwenyezi Mungu johunika hata ukeradhenso kiyama haina ujoka hanza bo mtume Mungu johunika hata ukeradhi deo shautsamba fulani na njembe boni ngutso jonjia haina ujohu mshafi ngojo kubaliwa haina ujohu mtsasha msaada ngojo kubaliwa haina ujohu mtine intervention ngojo kubaliwa haina ujoka hanza bo bangoni kiyama wetso nikiwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Mungu johunika haina ujoka hanza hata ukeradhi bo mtume haina wanzawe mtswa kiyama haina ujohu mdefande haina ujohu mshafi haina ujoka hanza ya njembe boni ngojo kubaliwa haina ujoka hanza ngojo kubaliwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman faawa ekarja huparisa waka mwana yatima bo mtume rahurenga rahulela ye kujafiwa ni mbabaha